नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। मैं जाहिद मुश्ताक आपके साथ आज का व्यू पॉइंट प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ। हम आपके सामने जम्मू कश्मीर की इक्तिसादियत का पूरा खाका खींचने की कोशिश करेंगे। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह एक घर में कमाने वालों की एक ज़रूरत होती है, उनका एक ताउन और कंट्रीब्यूशन होता है, तो जम्मू कश्मीर की इक्तिसादियत में किस शोबे का कितना कंट्रीब्यूशन है, कौन सा शोबा जम्मू कश्मीर की इक्तिसादियत, जम्मू कश्मीर की जीडीपी में कितना रोल अदा कर रहा है। जब हम सरसरी खाके की नज़र दौड़ाते हैं तो हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर, ज़राअत और बागबानी के शोबे पर 70% 65 से 70% लोगों का इन्हिसार है। लोगों की रोज़ी रोटी जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर पर चलती है, क्योंकि यहाँ पे ज़री पैदावार ठीक होती है, बागबानी का शोबा बड़ा मजबूत है। 70% आबादी जम्मू कश्मीर की इसी पे इन्हिसार करती है। फिर हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर की इक्तिसादियत जीडीपी, जिसे हम कहते हैं मजमूई घरेलू पैदावार, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, उसमें हॉर्टिकल्चर सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, टूरिज्म हमारा एक बहुत मजबूत सेक्टर है, उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, हैंडीक्राफ्ट्स हमारे पास हैं, उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारे पास है, हमारे पास सर्विस सेक्टर है, और सबसे बड़ी बात हमारे पास वाटर रिसोर्सेज हैं। हम इन सभी शोबों का एक अहाता आपके सामने पेश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम देखें कि आज तक हमने क्या हासिल किया है या हम क्या हासिल नहीं कर पाए हैं। मैं सबसे पहले आज के प्रोग्राम में आपके साथ में बात करूंगा सिर्फ हॉर्टिकल्चर की, जिसे हम बागबानी कहते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तकरीबन 7 लाख लोग, 7 लाख कुंबे, 35 लाख अफराद बिलवास्ता या बिलावास्ता, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हॉर्टिकल्चर यानी कि बागबानी की सन्नत पर इन्हिसार करते हैं। उनके घर का चूल्हा बागबानी की वजह से जलता है, उनके घर के बच्चे इसी आमदनी से पढ़ते हैं, इनके बीमारों का इलाज इसी से होता है। तो जम्मू कश्मीर की इक्तिसादियत, जिसे हम रिपीट करूंगा GSDP, स्टेट हमारी जो जीडीपी है, उसमें हॉर्टिकल्चर का कंट्रीब्यूशन 9.5% से 10% तक है। जम्मू कश्मीर में मजमूई जो घरेलू पैदावार है जीडीपी, उसमें एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर का कंट्रीब्यूशन 70% बनता है कि ये इतने लोगों को हम रोज़गार फराहम करते हैं इन दो सेक्टरों से, जिसमें एग्रीकल्चर का जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है वो 20% है। हार्टिकल्चर के हमारे पास टोटल जो कंट्रीब्यूशन है वो 9.5% से 10% है, जिसमें हमारी एक्सपोर्ट की आमदनी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे जो मेवे जैसे सेब हैं, अंगूर है, हम यहाँ से अखरोट करते हैं। हमारा बहुत एक अहम शोबा है जो हार्टिकल्चर या ज़राअत से जुड़ा हुआ है, जिसे हम सैफरान कहते हैं, उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसका 12% बनता है कि जब हम जीडीपी में बात करते हैं। मैं वापस आता हूँ एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर की जो शोबा है, तो इसमें क्या कमी रह गई कि हार्टिकल्चर में हम वो चीज़ हासिल नहीं कर सके जो हमारी इक्तिसादियत, हमारी घरेलू पैदावार या हमारे जो आम लोग जुड़े हुए हैं इस शोबे के साथ, उनकी तरक्की वो नहीं हो सकी है जो शायद हासिल होनी चाहिए। तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो सालाना पैदावार है, हमारी जो औसत सालाना पैदावार सेब की सालाना पैदावार है, वो 18 लाख मैट्रिक टन तक जा पहुंचती है, जबकि कुछ साल पहले ये 20 से 25 लाख भी चली गई। लेकिन हम औसत की बात करते हैं तो औसत हमारे पास 18 लाख मैट्रिक टन का मेवा होता है। इस मेवे को हम किस हद तक, हमारे पास मार्केटिंग की पॉलिसी अच्छी है, हमने आज तक इस मेवे से क्या हासिल किया, कितना ज़र मुबादला हमने हासिल किया, हमने कितना लोगों को इसके साथ जुड़े रखा, तो हम देखते हैं कि एक्सपेंशन, हर शोबे में एक्सपेंशन की ज़रूरत होती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक घर के 4 कमरे हैं, एक कुंबे के 4 मकान उनका है, उनके 4 फर्द हैं, तो आने वाले वक्त में उनके घर में कुछ बच्चे भी पैदा होते हैं, कुछ जवान हो जाते हैं, तो घर के अफराद की तादाद 4 से बढ़कर 8 हो जाती है। तो अब ये क्या करते हैं घर वाले, ये मकान को एक्सपेंड करते हैं, मकान में और 2-4 कमरे जोड़ के मकान को 4 कमरों से 6 कमरों या 8 कमरों का बनाते हैं। तो हमारी जो हार्टिकल्चर की सन्नत है, जो हमारा जो बागबानी का शोबा है,
اس کی سب سے بڑی کمزوری جو میری نظر میں میں نے محسوس کی ہے یا جو ماہرین بھی کہتے ہیں وہ ایکسپینشن ہم نہیں دے سکے، ہم اسے وسعت نہیں دے سکے، ہم اسے وہ چیز نہیں حاصل کر سکے جو ہم کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ جموں کشمیر میں اگر سیب کی سالانہ پیداوار 18 میٹرک ٹن ہے تو اس میں تقریباً 1/4 حصہ، تقریباً میں ریسنٹلی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا 4000 میٹرک ٹن کا میوہ ہمارے باغوں میں ضائع ہو جاتا ہے، جسے ہم سی گریڈ کہتے ہیں۔ اب اس سی گریڈ میوے کو ہم اپنی اقتصادیات، ہمارے گھروں کی معاشی اور اقتصادی حالت کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کر سکتے تھے اگر ہم نے وقت پر اپنے اس شعبے کو، اپنے باغبانی کو وسعت دی ہوتی جو اس میں گنجائش تھی۔ وہ ایسے کہ ہم اگر یہاں پہ پرائیویٹ یا پبلک سیکٹر میں، گورنمنٹ سیکٹر میں اگر ہمارے پاس ایک دور رس پلاننگ ہوتی، کیونکہ جب ہم فکر و عمل کی بات کرتے تو منصوبہ بندی ہوتی ہے، تو بدقسمتی سے ہمارے پاس وہ منصوبہ بندی نہیں آج تک سامنے آئی جو ایک جامعہ پالیسی کی صورت میں ہماری باغبانی کے شعبے کو بہتر ایک شاید راستہ دکھا پاتی۔ اگر یہاں پہ ہمارے پاس اتنا زیادہ میوہ باغوں میں سڑ رہا ہے، گورنمنٹ نے ایک MSP پالیسی شروع کی تھی، میں دیکھ رہا تھا کہ ہماچل پردیش میں فی کلو 3rd گریڈ کا 3 درجے کا میوہ 10 روپے فی کلو میں خریدا جاتا ہے۔ کچھ سال پہلے یہاں بھی ایک ایسی اسکیم شروع کی گئی تھی کہ اس میوے کو باغوں میں ہی حکومت کی طرف سے یا جو ہمارا ہارٹیکلچر کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو خرید کر زمینداروں کو یا کسانوں کو، باغبانی کے شعبے سے وابستہ پھل کاشتکاروں کو، ان کو جو نقصان ہونا ہوتا تھا وہ اس سے بچ جاتے تھے۔ اب اس اتنی بڑی مقدار میں اگر ہمارے باغوں میں پڑا میوہ سڑ رہا ہے تو اس میوے کو ہم جوس فیکٹریز اسٹیبلش کر کے یہاں پہ اس سے زر مبادلہ ان باغبان مالکان، باغات مالکان کو بھی فائدہ پہنچے گا اور ریاست کی اقتصادیات میں ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن، بہت بڑا زر مبادلہ کی صورت میں شروع ہو جائے گا۔ مجھے آخر میں یاد آتا ہے کہ 1990 سے پہلے جب یہاں حالات خراب ہوئے تو ہمارے ایک بزرگ دوست ہوا کرتے تھے ڈاکٹر اسرار الحق، انہوں نے اور ایک دور اندیش زمیندار یا پھل کاشتکار کے عبدالرشید صوفی صاحب، انہوں نے پنجی پورہ سوپور میں، یہ ہائی گام سائڈ پڑتا ہے، تو انہوں نے وہاں پہ ایک جوس فیکٹری شروع کی تھی، اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی تھی۔ ابھی وہ اسٹیبلش کر رہے تھے تو حالات خراب ہو گئے۔ تب سے میں دیکھتا ہوں کہ آج تک اس شعبے کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی، جس وجہ سے ہم ہر سال ہر دن یہی دیکھتے ہیں کہ ہماری جو باغبانی کی صنعت ہے وہ توسیع حاصل نہیں کر پائی ہے جو اس کا حق بھی بنتا تھا، جس میں گنجائش بھی تھی۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے خیالات جو ہم نے آپ کے سامنے نقطۂ نظر رکھا، آپ بھی اپنا نقطۂ نظر ہمارے سامنے، ہمارے یہاں پہ کامنٹ کر کے دے سکتے ہیں۔ تو اگلے پروگرام تک میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہ حافظ۔